व्यासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। भक्त व बंधुगण आपण मानक ओम साईराम चैनल को स्वागत करुचे। आशा करी सही परमेश्वर सद्गुरु श्री साईनाथंकर अशेष कृपारु आपण मैंने एवं परिवार वर्ग समस्ते खूब भलरे और खुशी थे। आम्हे मध्य खूब भलरे अच्छु। आज आमे बाबांकर एक नूतन भिडियोटीए जहाँकि श्री साई गीता ज्ञानेश्वरी तृतीय अध्याय प्रथम भाग को नहीं प्रस्तुत करुछु। आशा करी आज भिडियोटी आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे। जदि भिडियोटी भल लगिला भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत स्किप न करी देखंतु एवं आपण मानकर बंधु बांधव परिवार एवं आत्मीय स्वजन मानक सहित आम भिडियो को यथा संभव शेयर करंतु एवं आम चैनल जदि आपण नुआ अछंती ताहले चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। ताहले चलंतु प्रारंभ करिबा आजिर ही भिडियोटी। श्री साई ज्ञानेश्वरी तृतीय अध्याय हेउछि दिव्य ज्ञान। भक्त माने आपण माने जदि एपर्यंत प्रथम और द्वितीय अध्याय भाग गुड़ी को देखी नांती ताहले आम चैनल श्री साई ज्ञानेश्वरी प्लेलिस्ट रे आपण माने देखि पारिबे। भिडियोटी को भक्तिर सहकारे प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चित भाव में श्रवण एवं देखंतु। ताहले चलंतु प्रारंभ करिबा। बाबा एवं नाना साहेब चंदरकर कथबार्ता चली थाए। ठीक सही समय रे नाना साहेब चंदरकर श्री साईनाथ महाराज को हाथ जोड़ी विनम्रता सहित कहिले, हे देवा मु तो आपण को 3 थर प्रश्न पचारि सारिलिनी किंतु आपण तो एहार उत्तर देउनाहंती। कोन आम ऊपर आपण रागी छंती कि? दया करी बुझाई दियंतु जे परमेश्वर किए, से देखिबा को किपरि, तांकर आस्थान केउठारे अर्थात से केउठारे वास करंती। नानांकर प्रश्न सुनी बाबा हसी हसी कहिथिले, हे नाना तुमे माने तो मोर संतान अट, मु तुम उपरे काहींकि बा रागिबी? तुमे जेउ प्रश्न पचारिल ताहा तो अत्यंत गूढ़ रहस्य और एहार अर्थ हेउछि कठिन। एही ज्ञान को जानिबा पई सर्वप्रथमे निजर चित्त को स्थिर कर। तुमको शरीरर ब्रह्म सत्ता अर्थात आत्म साक्षात्कार बा मोक्ष प्राप्ति पई 4 प्रकारर साधनार मार्ग विषय कहूअछि, जाहाको तुमे ध्यान दे सुन। प्रथम साधन हेउछि नित्य अनित्य विषय ज्ञान, जहाको ही विवेक बोली कहा जाए। द्वितीयतः वैराग्य, तृतीयतः सम दम आदि षड रिपुर दमन, चतुर्थः मुमुक्षुता बा निर्वाण। बाबा पुणी उत्तर रे कहिले, जो मनुष्य संसार रे नित्य व अनित्य वस्तु ठीक भाव में बुझी पारे से व्यक्ति ही विवेकी बोली परिगणित होइथाए। ईश्वर हेउछंती ब्रह्म सत्य एवं जगत हेउछि मिथ्या। एहाकु ठीक भाव में बुझिबा ही विवेक अटे। एही विषय अत्यंत गूढ़ रहस्य। किछि व्यक्ति कहंती आम्भे नित्य व अनित्य विषय जानिअछु, किंतु एही कथा को नहीं गर्व बा दंभ देखाइबा अनुचित। केवल एहा कहिबा द्वारा बा स्वीकार करिबा पर्याप्त नुहे, बरं एहाकु अनुभव करिबा एकांत आवश्यक। जेतेबेले आमको एही अनुभव मिलिबो सेतेबेले आमे विवेकी होई परिगणित होई परिबा। बाबा नाना को उपदेश देई कहिथिले जे बहुत लोक तीर्थ यात्रा करी पंडरपुर बहु बार जाइछंती, हेले पंडरपुरर देवता किए, से केउठी रुहंती, से कोन अटंती जानि नथंती। सेमाने केवल मान सम्मान प्राप्ति उद्देश्य रे यात्रा करिथांती। एमानक मनरे भक्ति भाव नथाए। अन्य केतेक व्यक्ति अनेक धर्मग्रंथ पठन करी लोकमाननको बुझाई थांती, किंतु सेमानकर मन स्थिर नथाए ओ चित्त शुद्ध नथाए। एही लोकमाने ज्ञान रूपी पुष्करिणी रे बेंग सदृश अटंती। सेमाने भावी थांती जे सेमाने ज्ञानर मकरंद बा सुबास बांटू अछंती, किंतु प्रकृतरे सेही माने ही प्रकृतरे अविवेकी अटंती। जी अन्यर निंदा करी निजर प्रशंसा करे से अविवेकी अटे वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति पाई अयोग्य अटे। हे नाना, जो व्यक्तिर इहलोक व परलोक विषय रे कौनसी आसक्ति न थाए, केवल स्वर्ग प्राप्ति पाई अभिलाष थाए, से ही
ବୈରାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ପୁନଶ୍ଚ ନାନାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମାଧି କଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ବା ସନ୍ଥ ଜନମାନେ ଷଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ପଦୋନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ, ଦମ, ତିତିକ୍ଷା, ଉପରତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମାଧାନ। ଏହି ଷଡ଼ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହୁଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ। ମନ ଭିତରୁ ଅନନ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଆସକ୍ତି ଓ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ସମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଷୟ ବାସନା ରୂପୀ କାମନା ଭୋଗର ଲାଳସାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦମ କୁହାଯାଏ। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲି ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆବେଶ, ଅକ୍ରୋଶ ଓ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ମନରେ ନ ଆଣି ସହଜ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସହିଗଲେ ତାକୁ ତିତିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଧନ ଦୌଲତ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମାୟା ମୋହଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂସାରର ବନ୍ଧନକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାକୁ ଉପରତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ତଥା ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତିଭାବ ପୋଷଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖରେ ଅତି ଅଧୀର ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖରେ କାତର ନ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଏହି ଭବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଧାନ। ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ତାକୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଏହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କୈଳାସ ପୀଠ ଦର୍ଶନର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ଜଗତର ଆଦିଶକ୍ତି ନିତ୍ୟ ଅଟେ, ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଶରୀରର ଆତ୍ମରୂପକ ଏହି ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ, ତାହାକୁ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସବୁ ବୃଥା ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ସାଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଓಂ ସାଇରାମ।